Now this year war Assin Asempaneye Heavy Rain. Omo kwan no baby a edro no just so bem na beboa won Adom kase ne won edi nkomo yi. Adishi bi wo Assin Asempaneye eno no Assin of Mensin mo finfini mantemu na kute ne finfini previse nsu etoyo no ewura dodo na afie ebirim so akwa adan hodo mu azem no kase yi baby a nimpa ne bi kura beda no eden. Adishi ni Adom kase bo nkomo ne bi kire se nsu ewura nkofo fie ne wadan mu no hyase wo bra shimizu fo hyase se wo twa kwan e wa Assin of Mensin mu no yeto ye pensha ye adwuma ensunsu mu na pe ne ye yam hyehye ye ne wa na afo no mo de kyese ye ni atem biala sensu no nya mu na pa na atoketo bi na afa ye na se wo ba ye mfi a ye niam asai no ye nka ya de ya hyeda ye cement asisi ye kwan no nsunsu no tumi ba na bu afa so ebra na ye me ye kwan no ye nananom fie tetete na sa ne me bi nni ho yada gota me nuntam enso ye hunu bi da efibra won be ye dan na sa ne mani nyina ba wo ma betwitwa foto ahwehwe ne ma nso be sine na wotwe wo ma yesi mu de onipa nya hoto ene ma ekoso wo ye ikrum Assin Asempaneye no free da wo mo status wo mo ye kwan ne ma ekoso wo ha no eni enyan first na ye te ha sei no even 92 kra no mo start ye kwan free we say Kumase kra bedru ha no yetibe